In this example 5, we have 100 ml of 0.5 molar HCl mixed with 100 ml 0.5 molar sodium hydroxide. So we mix these two in a constant pressure calorimeter that has a heat capacity of 335 joule per degree Celsius. Okay, so daripada these two, kita nampak bahawa dalam this constant pressure calorimeter, okay, constant pressure calorimeter ni merujuk kepada simple calorimeter lah. Okay, so apa yang kita ada adalah kita akan campurkan dalam this calorimeter HCl dan juga sodium hydroxide. Okay, so untuk HCl kita ada volumenya adalah 100 ml and the concentration is 0.5 molar ataupun mol per liter. For sodium hydroxide, volumenya pun sama juga dan concentration pun sama iaitu 0.5 molar. Okay, so in this soalan untuk simple calorimeter ini diberi nilai heat capacity dia. So ini adalah nilai heat capacity untuk calorimeter. So this is capital C lah. Okay, capital C untuk calorimeter. And then the initial temperature of both HCl and sodium hydroxide solution is given dan nilainya adalah sama iaitu 22.5. Okay, kenapa dia cakap macam ni? Sebab before kita masukkan both acid dan juga base ke dalam this simple calorimeter, kita measure dahulu dia punya initial temperature di luar. Okay, dalam beaker lah, dalam respective beaker. Okay, so beaker yang ada HCl, initial temperature is 22.5. Untuk beaker yang mengandungi sodium hydroxide pun, the initial temperature is 22.5 juga. So after we mix these two solution di dalam this simple calorimeter, the temperature inside the calorimeter sekarang ni akan bertukar menjadi 24.9. So ini adalah final temperature of the mixed solution, okay, di dalam calorimeter. So now you nak kena cari enthalpy of neutralization. Awak nampak je ada nama of the enthalpy, okay, enthalpy yang ada nama, contohnya enthalpy neutralization ke, enthalpy of combustion ke, ataupun enthalpy of atomization dan sebagainya tu. Bila ada je nama of the enthalpy, itu bermaksud that enthalpy akan merujuk kepada 1 mol. Okay, 1 mol of apa itu akan bergantung kepada definition of the enthalpy tersebut. Kalau untuk enthalpy of neutralization, this is energy release when strong acid, when acid and base react ataupun neutralize to form 1 mol of water. So enthalpy of neutralization ini merujuk kepada 1 mol of water yang terbentuk daripada neutralization reaction. Okay. Dan dalam soalan ini juga diberi kepada awak concentration dan juga volume untuk both acid dan juga base. So untuk these two, bila kita campurkan nanti dalam this simple calorimeter, maka you akan dapat solution. So memandangkan kita ada both solution dan juga calorimeter dalam this soalan, maka surrounding kita di sini akan merujuk kepada both solution dan juga calorimeter. So, step yang pertama adalah of course you have to find the Q surrounding dahulu. Okay, ini yang pertama. Dan yang seterusnya, final nanti barulah kita akan cari enthalpy of neutralization. So, kalau ikutkan sequence dia tu, langkah yang pertama awak akan cari Q surrounding. So, from the Q surrounding, of course awak akan cari Q reaction. Okay, untuk nak dapatkan heat release from the reaction. And from the Q reaction, then barulah kita boleh cari enthalpy. Okay, so untuk soalan ini adalah merujuk kepada enthalpy neutralization. So ini adalah langkah yang ketiga. So let's start with the first step, iaitu finding the Q surrounding. So apakah surrounding kita dalam soalan ini? Both solution dan juga calorimeter. Okay, dan dalam soalan ini kita tak ada mass of solution, kan? Sebab bila awak dah tahu Q surrounding kita tu adalah solution dan juga calorimeter, maka the formula of the Q surrounding now akan jadi M solution, C solution, delta T tambah dengan capital C of calorimeter dan juga delta T. So how to get mass of solution? Caranya adalah dengan menambahkan V of HCl
dan juga V of sodium hydroxide. Okay, so daripada dua V ini awak akan dapat V of solution. Okay, so from this V of solution kita akan kaitkan dengan assumption dekat sini. Okay, it is said that assume that the density and the specific heat of the solution are the same as water. Okay, so maksudnya dan daripada V of solution tu awak boleh relatekan dengan density of water di sini untuk nak mendapatkan mass of solution. Okay, so once dapat mass of solution, nilai specific heat capacity of the solution pun akan menggunakan nilai seperti water, which is here. And for the value of delta T will be T final minus T initial. Okay. Nilai capital C of calorimeter pun kita ada from the soalan. Delta T value here will be the same like the previous one. Okay. So awak akan dapatlah nilai untuk Q surrounding. Okay. So now let's do the calculation. Okay. So Q surrounding equals to M solution C solution delta T tambah dengan capital C of calorimeter and delta T. Alright, so to get mass of solution tadi, kita akan dapatkan V of solution equals to 100 tambah dengan 100 ml. Okay, so that will give you 200 ml. And to get mass of solution, okay, daripada formula density equals to mass over V. Okay, so density is 1.0 gram per ml. Darab dengan volume of solution, that is 200 ml. And that will give you 200 gram of solution. Okay, tunjukkan kaedah ini untuk dapatkan markah, extra markah. Okay, so you can insert all the values into the formula. Delta T will be 2.4. Okay, 24.9 tolak 22.5. So you will get 2.4 degree Celsius. Tambah dengan capital C of the calorimeter just now is 335 joule per degree Celsius darab dengan 2.4 delta T. Okay, so you may calculate. So from this, awak akan dapat nilainya adalah 281.04 joule. Okay, tolong kira balik nah. Jangan ambil sebiji-sebiji, okay. Tolong kira, takut saya salah calculate. Okay, so this will be your Q surrounding. Okay, Q surrounding merujuk kepada apa? Kepada heat absorbed by surrounding. Okay, kita nak cari delta H neutralization. Okay, ini langkah yang ketiga. Langkah yang pertama dah kira Q surrounding. Langkah yang kedua, you need to find the Q reaction. So to find the Q reaction, apa yang kita kena buat adalah you have to tulis ayat tu. Okay, heat released by the reaction from the reaction bersamaan dengan heat absorbed by the surrounding, and that means negative Q reaction equals to Q surrounding. Okay, so the Q reaction will be negative 281.04 joule. Okay, so next kita nak cari jawapan untuk enthalpy of neutralization. So from the Q reaction value just now, kita dah dapat negative 281.04 joule. So next what you have to do adalah you have to write the balanced chemical equation untuk neutralization di antara acid dan juga base. Okay, so dalam this simple calorimeter now, kita dah ada nilai untuk concentration dan juga volume for both strong acid dan juga strong base.
So from these two nilai, you could find the number of mole for the respective acid dan juga base. So in this soalan, kita nak cari enthalpy of neutralization, di mana enthalpy of neutralization merujuk kepada 1 mole of water form from the neutralization reaction. Okay, so daripada nilai 0.05 di sini, bila kita react 0.05 mol HCl dan juga 0.05 mol of sodium hydroxide, this reaction akan menghasilkan bilangan number of mole yang sama lah untuk water. Which is 0.05 mole juga. Kenapa? Sebab according to the stoichiometry perkadaran, 1 mole of yang ni equivalent to 1 mole of water. 1 mole of this one pun equivalent dengan 1 mole of water. So by having this number of mole untuk setiap satu ni, kita boleh kadarkan dengan mole of water as well. So untuk soalan yang ni kita tak adalah limiting reactant. Kerana dua-dua mol ni mempunyai nilai mol yang sama. Berserta dengan stoichiometry ratio yang sama. Jika mol dekat sini tak sama, maka awak kena apply konsep limiting reactant. Jika nilai mol tak sama, you kena apply konsep limiting reactant. So di sini apabila this reaction menghasilkan sebanyak 0.05 mol of water, ini bermaksud 0.05 mol of water yang dihasilkan daripada this reaction membebaskan energi sebanyak 2810.4 joule. So ini bilangan mol yang sebenar kita gunakan dalam reaction, bilangan mol sebenar water yang dihasilkan, dan bilangan heat amount yang dibebaskan, heat yang sebenar yang dibebaskan lah from the reaction. So kita boleh kadarkan dengan melakukan sebegini. Alright. So bila kita nak cari enthalpy of neutralization, delta H naught neutralization bermaksud kita nak cari nilai enthalpy untuk 1 mol water yang terbentuk. So bermaksud kita nak cari yang ni lah, delta H untuk neutralization. Untuk siapa? Untuk 1 mol. So now to find the answer, kita akan buat darab silang. So yang ini kita tukarkan dahulu dalam bentuk kilojoule. So dia akan jadi negatif 2.8104 kilojoule. Gunakan nilai yang ini. So to get enthalpy naught of neutralization, so ingat bila buat darab silang dia akan jadi negatif 2.8104 kilojoule bahagi dengan 0.05 mole of water. So by doing this, maka you akan dapat negatif 56.21 kilojoule per mole. So please make sure apabila awak cari enthalpy untuk sesuatu reaction, unit mesti kena dalam kilojoule per mole. So this is the final answer untuk this soalan. So ingat, untuk konsep calorimetry, kita hanya akan deal dengan dua jenis enthalpy sahaja, iaitu enthalpy of combustion dan juga neutralization. So untuk mencari jawapan akhir kita dekat sini, sama ada enthalpy neutralization ataupun enthalpy of combustion, kita mesti kena relatekan dengan 1 mole of substance according to the definition kita. In example 6, given to you heat of neutralization. So ini merujuk kepada enthalpy of neutralization. Diberi nilai berserta dengan kilojoule per mole. Bermaksud nilai ini adalah merujuk kepada satu mole. Satu mole of siapa? Heat of neutralization merujuk kepada heat release when reaction between acid and base forming 1 mole of water. So that 1 mole itu merujuk kepada water lah. So now
dalam this calorimeter kita akan campurkan sebanyak 100 ml of HCl with 1.50 molar. Okay, dan kita campurkan juga dengan sodium hydroxide volume 100 ml dan 1.50 molar as well. And heat capacity of the calorimeter is given. Okay, so this is capital C of calorimeter. Initial temperature of HCl and sodium hydroxide is given. So this is the T initial. Calculate the final temperature of the reaction. So dalam soalan ini, kita dah ada, this is V of HCl dan kita ada di sini V untuk sodium hydroxide. So daripada dua-dua nilai ini, you boleh cari V of solution. Okay, and then given that the density of solution is given like this and specific heat capacity of the solution pun diberi seperti ini. Okay, so bila kita ada info tentang solution, kita ada info tentang calorimeter. So once again, surrounding kita adalah terdiri daripada both solution dan juga calorimeter. Okay, so you may try do the calculation now. So at first, you extract keluar apa info yang diberi dalam soalan. Okay, so from the info here, kita ada V of acid dan juga V of sodium hydroxide. So from these two, awak boleh dapatkan V of solution. Okay, so from the V of solution, you boleh cari mass of solution. That is density darab dengan volume lah. Okay, so tolong lengkapkan this calculation. So you akan dapat mass of solution will be 200 gram. Right, so since we know that both solution and calorimeter will be the surrounding, so formula yang kita akan gunakan adalah Q surrounding equals to M solution, C solution, delta T. Okay, so this delta T merujuk kepada apa? Kepada T final tolak dengan T initial. Tambah dengan capital C of the calorimeter times delta T. So again, it is T final minus T initial. Okay, so daripada this formula, now kita dah ada mass of solution, kita ada specific heat capacity of the solution, yang TF kita tak tahu, TI kita tahu. Okay, heat capacity of calorimeter pun kita tahu, ini kita tahu, ini kita tak tahu. Okay, and Q surrounding pun kita tak tahu di sini. So since kita ada dua unknown di sini, maka awak kena selesaikan salah satu dahulu. According to our steps untuk calculation enthalpy of reaction, kita akan bermula dengan cari Q surrounding. Yang kedua, awak akan cari Q reaction. And then later on, barulah awak boleh cari enthalpy of reaction, sama ada neutralization ataupun combustion. Okay, so di sini kita tak tahu Q surrounding. Bila tak tahu Q surrounding, maka you tak boleh cari nilai PM. So what you have to do adalah you kena cari nilai Q surrounding dahulu. So how to find the nilai of the Q surrounding? Kita dah ada nilai enthalpy of neutralization di dalam soalan. So bermaksud awak akan bermula daripada bawah naik ke atas. Okay, so let's start with enthalpy of neutralization. Alright, first, kita mulakan dulu dengan cari number of mole untuk sodium hydroxide dan juga HCl. So how to get this number of mole? Kita akan ambil daripada nilai volume dan concentration yang diberi dalam soalan tadi. Okay, so by considering these two values, gunakan formula N equals to MV. Okay, MV awak akan dapat number of mole. Okay, untuk base dan juga untuk acid. So since number of mole-nya adalah sama, okay, dia punya stoichiometry balancing pun adalah sama, maka di sini kita tak perlulah gunakan limiting reactant untuk mencari number of mole untuk water di sini. Okay, so daripada this balancing equation, we can see that 1 mole sodium hydroxide bersamaan dengan 1 mole of HCl juga berkadaran dengan 1 mole of water.
So sekiranya kita dah ada di sini number of mole untuk sodium hydroxide ataupun HCl, which is 0.15 mole. So from here you boleh carilah N untuk water. So kita dapati bahawa N for water equals to 0.15 mole. Kenapa kena cari mole of water? Sebab kita nak relatekan dengan nilai enthalpy of neutralization di sini. So, nilai enthalpy of neutralization di situ merujuk kepada berapa mole? Merujuk kepada 1 mole. 1 mole of siapa? Tengok balik dalam definition kita, enthalpy of neutralization merujuk kepada 1 mole of water yang terbentuk daripada neutralization acid dan juga base. So maksudnya dekat sini adalah daripada nilai di atas sini, bila kita buat dalam bentuk ayat, ayat persamaan, dia juga bersamaan dengan 1 mole of water yang terbentuk daripada neutralization ini bersamaan dengan negatif 56.2 kilojoule per mole. Okay, so kenapa tak letakkan per mole unit dekat belakang ni? Sebab understood lah, kita dah merujuk kepada 1 mole of water di sini. Okay, so kalau 1 mole of water yang terbentuk, ini nilai energi yang dibebaskan. Okay, so this nilai kita panggil sebagai enthalpy of neutralization. Kerana apa? Kerana this nilai merujuk kepada 1 mole water yang terbentuk. Okay, so dalam reaction ini kita gunakan sebanyak this amount of acid dan juga base. Okay, yang bersamaan dengan 0.15 mole. Dan dia akan menghasilkan 0.15 mole of water. Okay, so now kita akan cari nilai untuk heat release sekiranya kita menggunakan 0.15 mole of water. Sekiranya kita menghasilkan 0.15 mole of water. So sekiranya 0.15 mole of water yang dihasilkan di sini, okay, maka berapakah nilai Q di sini? Okay, so Q here akan merujuk kepada Q reaction. Alright, so ini nilai apa tadi? Ini adalah nilai delta H neutralization. Okay, which means dia merujuk kepada 1 mole. So bila awak nak cari untuk nilai heat yang bukan pada 1 mole, itu merujuk kepada Q reaction. Alright, next. Darab silang lah. Okay, so Q reaction will be okay, so this is the nilai of the Q reaction, iaitu negatif 8.43 kilojoule. So according to our steps, sepatutnya okay, kita akan mula dengan Q surrounding, cari Q reaction dan baru dapatkan enthalpy of neutralization. So sekarang kita akan buat kaedah terbalik. Okay, daripada enthalpy of neutralization, okay, kita cari Q reaction. Selepas Q reaction, barulah kita cari Q surrounding. Okay, so next you may proceed with the Q surrounding and cari nilai T final. Then you may continue with writing this concept. Okay, dan juga persamaan yang ini. So from here, negative Q reaction, that is negative 8.43 kilojoule bersamaan dengan Q surrounding. So hence our Q surrounding will be plus 8.43 kilojoule. Okay, so awal-awal tadi kita dah tentukan apakah formula of the Q surrounding. Q surrounding equals to M solution C solution times delta T. Delta T is T final tolak dengan T initial tambah dengan heat capacity of calorimeter darab dengan delta T as well. So T final tolak dengan T initial. Okay, so right now you boleh masukkan semua nilai di dalam this formula. Dan untuk memudahkan calculation, I akan tukarkan this unit ke dalam joule. So darab dengan 1000, that will be 8430 joule.
Okay, so masukkan all the values and units di dalam this formula. Okay, letakkan ini sebagai delta T. Alright, so finally you akan solve untuk delta T. Okay, cari nilai untuk delta T. And that will give you 9.904 degree Celsius. Okay, so to get the T final, so delta T equals to T final minus T initial. We have delta T 9.904 degree Celsius. T final kita tak tahu. T initial kita adalah 23.2 degree Celsius. So you may solve the T final. Okay, and that will give you 33.104 degree Celsius. So that is the way to answer this soalan. Example 7. A calorimeter contains 400 ml of water at 25 degrees Celsius. If 600 ml of water at 60 degrees Celsius is added to it, determine the final temperature. Assume that the heat absorbed by the calorimeter is negligible. Okay, maksudnya dekat sini, calorimeter ini is not one of the surrounding. So di sini as you can see, we have initially 400 ml of water with the temperature 25 degrees Celsius. So ini seolah-olah seperti cold water lah ataupun normal temperature water, tapi nak membezakan dengan yang lagi satu tu. Okay, so if 600 ml of water at 60 degrees Celsius is added to the previous water, bermaksud ini adalah hot water. Okay, so bila kita ada hot water dicampurkan dengan cold water, bermaksud ini adalah konsep to form or to make lukewarm water. Okay, air suam. So, untuk konsep lukewarm water, okay, apa yang kita kena gunakan, if you still remember, bila kita letakkan satu cold body berhampiran dengan hot body. So, apa yang jadi? Yang the hot body ni dia akan release energy kepada cold body. So, this hot body akan undergoes exothermic reaction. Cold body akan undergoes endothermic reaction. Bermaksud exo ini akan release the heat. Okay, yang endo ataupun cold body tadi akan absorb the heat. So, yang release heat ini adalah Q reaction. Yang absorb heat ini adalah Q surrounding. So, now kita ada dua environment yang berbeza dekat sini. Satu reaction, satu lagi adalah surrounding. Okay, so how to relate between these two? Kita akan gunakan konsep negative Q reaction bersamaan dengan positive Q surrounding. So, yang mana satu Q reaction kita panas ataupun sejuk. Yang sejuk ini adalah kita punya Q reaction. Okay, so nak gunakan formula apa? So, that will be negative mass of hot water darab dengan specific heat capacity of hot water times delta T equals to, okay, the Q surrounding dekat sini adalah cold water. So, this will be M cold water, specific capacity cold water dan juga darab dengan delta T. Cuma the question now is, adakah delta T untuk reaction sama dengan delta T untuk surrounding? Okay, tengok daripada ayat sini. Untuk cold water, 25 degrees Celsius adalah its initial temperature. This is for cold water. Okay, tetapi untuk hot water, 60 degrees Celsius ini adalah dia punya initial temperature. Okay, so di sini kalau awak nampak konsepnya tak sama macam previous soalan. Okay, kalau macam soalan 6 tadi,
Persoalan 5 tadi, kita ada initial temperature untuk both acid dan juga base. And the initial temperature adalah sama. Untuk kes di sini, nilainya tidak sama. Kenapa? Ini adalah kita punya cold system iaitu surrounding, dan ini hot system kita iaitu reaction, okay, Q reaction. Untuk yang previous example 6 dan juga 5, kenapa dia punya T initial sama? Kerana both of them adalah berada dalam environment yang sama iaitu surrounding. Okay, so itu perbezaan dia lah. Okay, so now we have to write data T ni sebagai T final tolak dengan T initial dan masukkan nilai yang bersesuaian. So by using the same concept di sini, maka kita akan gunakan this formula. Okay, so untuk hot water, the final temperature kita tak tahu. Ini adalah temperature after we mix both hot dan juga cold water. But initial temperature of hot water kita tahu. Okay, 60 degrees Celsius. Dan untuk cold water just now, again, T final after mix kita tak tahu. T initial kita tahu. So masukkan this nilai ke dalam this formula. And that will give you this substitution. So you boleh nampak dekat sini delta T untuk reaction tak sama dengan delta T untuk surrounding. So by solving these mathematical operations, maka kita akan dapat T final. And in this soalan, you tak boleh kumpulkan dan cari jawapan untuk delta T dahulu. Okay, tak boleh buat macam ni. Kerana apa? Kerana delta T kita ini, dia punya kandungan dia, okay, konstituen dia adalah berbeza. Okay, T final dia sama, tapi T initialnya tidak sama. Okay, so you cannot find the delta T. So instead of doing that, maka you kena carilah, okay, nilai T final ini sahaja. Okay, so this will be your final answer. The combustion of 1.435 gram of naphthalene causes the temperature of the 500 gram of water in the bomb calorimeter increase 5.67 degrees Celsius. Calculate the enthalpy of combustion of naphthalene if the heat capacity of the calorimeter is 8077 joule per Kelvin and the specific heat of water is given. So dalam soalan ini kita ada information tentang heat capacity of calorimeter. So this is capital C calorimeter. Kita ada specific heat of water. So this is C small, C kecil. C untuk water. Dan kita ada here mass of water. So since kita ada info tentang calorimeter dan juga water in the soalan, so the surrounding kita adalah both water and calorimeter. Okay, so itu info yang kita ada in the soalan. And not to forget, this is the delta T. And the soalan adalah you have to find the enthalpy of combustion of naphthalene. Okay, so apakah enthalpy of combustion? Simbolnya apa? Simbolnya adalah delta H naught combustion. Okay, so bila nampak aja enthalpy, maksudnya soalan ni minta awak cari untuk berapa mol, you have to find untuk 1 mol. Okay, 1 mol apa? Since ini adalah enthalpy of combustion, you may refer to the definition of enthalpy of combustion. That is energy released when 1 mole of substance is burned in excess oxygen. So, siapa yang kita bakar dalam eksperimen ini? Kita bakar naphthalene, C10H8. So, enthalpy of combustion yang ditanya dalam soalan ini merujuk kepada nilai energi ataupun heat untuk 1 mol naphthalene yang kita bakar.
Okay, 1.435 gram yang dibakar dalam soalan, adakah ini merujuk kepada 1 mol? No, this is not yet merujuk kepada 1 mol. Okay, so nak cari enthalpy of combustion, stepnya sama juga. Yang pertama, you have to find the Q surrounding dahulu. Step yang kedua, you kena cari Q reaction. Okay, dan step yang ketiga, barulah awak boleh cari enthalpy of combustion. Okay, so let's do this together. Alright, so first seems kita dah ada mass of naphthalene di sini. Ini mass of naphthalene yang dibakar. So why not kita start dengan cari number of mole untuk naphthalene dululah. Okay, so by having mass over molar mass, so you akan dapat number of mole untuk naphthalene yang dibakar. Okay, so from there, baru kita cari Q surrounding. So according to our justification tadi, the surrounding melibatkan water dan juga calorimeter. Dan dalam soalan kita dah ada mass of water, specific heat capacity of water dan juga heat capacity of the calorimeter. Data T pun also given. So masukkan nilai di dalam you punya formula. And please remember, kita punya unit untuk specific heat capacity of water dalam per Kelvin. Ini pun per Kelvin. So the delta T tu kita just tukarkan unit sahajalah, okay, dalam Kelvin sahaja. Okay, jangan convert 5.67 ni tambah dengan 273.15. Okay, jangan buat macam tu sebab delta T sama ada dalam Kelvin ataupun dalam degree Celsius, nilainya adalah sama. So you akan dapat jawapan Q surrounding yang ni lah. Okay, so nak memudahkan penulisan, so I convertkan this joule ke dalam kilojoule. So you just have to bahagi dengan 1000 from here, dapatkan kilojoule di sini. Okay, so once we have got the kilojoule, so seperti biasa tulislah ayat kita punya statement tu, ayat konsep kita tu. Okay, iaitu heat release from the reaction bersamaan dengan heat absorbed by the surrounding, dan dengan menggunakan persamaan negative Q reaction equals to plus Q surrounding. So from here you akan dapatlah jawapan untuk Q reaction kita, iaitu negative 57.6468 kilojoule. Okay, now this is the energy yang dah dibebaskan from this reaction apabila kita bakar sebanyak 0.01121 mol of this naphthalene. Okay, pembakaran 1.434 gram of naphthalene bersamaan dengan 0.0112 mol akan membebaskan this amount of energy. Okay, so that's why I kata di previous lecture dulu, nak dapatkan energy yang dibebaskan, heat yang dibebaskan, kita akan dapatkan daripada surrounding. Surrounding will give us the information. Okay, so dah dapat Q reaction dekat sini. So our next step adalah kita nak cari enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion merujuk kepada 1 mol naphthalene yang dibakar. Tetapi nilai ini sekarang ni, ini merujuk kepada 0.0112 mol naphthalene yang dibakar. So kita buat perkadaran dahulu. So from the nilai we found just now, okay, this heat yang dibebaskan akan bersamaan dengan 0.01121 mol naphthalene yang dibakar. Okay, so nilai tersebut yang sebelah kiri ini juga bersamaan dengan Q reaction. So kita bakar amount mol sebanyak ini heat yang akan dibebaskan. Tapi dalam soalan ni kita nak berminat nak tahu tentang apa? Tentang nilai enthalpy of combustion. Okay, so nak cari nilai enthalpy of combustion, kita kena faham this is the nilai of heat yang akan dibebaskan sekiranya kita bakar sebanyak 1 mol. So dekat sini sebelah kanan ni tulis sebagai 1 mol. Okay, so kita nak cari nilai di sini. So to get the nilai seperti biasa, darab silang. So delta H not combustion equals to negative 57.6468 kilojoule. Kita bahagi terus dengan number of mole.
Okay, mole C10H8 yang dibakar tadi. So that will give you negative 5142.44 kilojoule per mole. So, ini adalah jawapan untuk enthalpy of combustion sekiranya kita bakar sebanyak 1 mole of naphthalene. Okay, so now cuba awak tulis thermochemical equation for the combustion of this naphthalene. So, pastikan pada naphthalene ini mole dia mesti kena 1. Okay, so by having this, maka nilai delta H not combustion here will be written as negative 5142.44 unit is in kilojoule per mole. So, apakah maksud this statement? Maksudnya di sini adalah apabila 1 mole of naphthalene dibakar, sebanyak 5142.44 kilojoule energy has been released from the reaction. Okay, and this kilojoule per mole ini merujuk kepada 1 mole naphthalene yang dibakar. Sekiranya awak darabkan semua equation ni dengan 2, okay, for the sake of tak nak ada pecahan, maka this equation is no longer referring to thermochemical equation untuk combustion. Kerana apa? Kerana nilai ini akan jadi 2. Okey, so bila nilai ni jadi 2, ini 24, ini 20, ini 8. Okey, nilai di sini akan kena darab dengan 2 juga. So unit here akan jadi kilojoule sahaja. It is no longer kilojoule per mole. So kena ingat, bila nak tulis thermochemical equation untuk combustion reaction, combustion refers to 1 mole substance yang dibakar. So you have to fixkan yang ni sebagai 1 dan balancekan yang lain seperti biasa. Dan di ruangan enthalpy di hujung sini mesti kena ada nilai dalam kilojoule per mole. Okay, so with the examples yang kita dah bincangkan, so I hope this could help you untuk menjawab soalan praktis. So I wish you all the best dan cuba fahamkan macam mana cara nak menjawab daripada info ataupun hint yang diberi dalam soalan. Practice makes perfect.